बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशेजिउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मीनिया और अजरबैजान में खौफनाक झड़पें। नागोर्नो कराबाख मसला फिर भड़क उठा। 49 सिपाही मारे गए, आर्मीनिया ने की तस्दीक। रशिया की कोशिशों से सीज फायर, दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियां। फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में मसला उठाया। यूक्रेनी फौज के जवाबी हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने कहा मगरबी मुल्क मजीद हथियार दें। रशिया को चाइना से उम्मीदें, अगले हफ्ते पुतिन से मुलाकात। यमन के अभियान में अलकायदा के जवाबी हमले, अरब इत्तेहादी फौज के 3 सिपाही हलाक। मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की कार्रवाइयां तेज, इसराइली फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जल्द न्यूक्लियर डील की उम्मीद नहीं, इसराइली वजीर आजम के साथ जर्मन चांसलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं दे सकते। एडिनबर्ग में हजारों लोगों ने किया मलिका एलिजाबेथ का आखिरी दीदार, ताबूत लंदन ले जाया गया। कोलकाता की सड़कें बनी मैदानी जंग, पुलिस और बीजेपी कारकुनों में झड़प, कई लीडर्स गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक बार फिर खौफनाक सरहदी झड़पें हुई। आर्मीनिया ने कहा कि लड़ाई में उसके कम से कम 49 सिपाही मारे गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान नागोर्नो कराबाख इलाके पर तनाज़ा पाया जाता है। अजरबैजान ने कहा है कि उसकी फौजों ने आर्मीनिया की छेड़खानी का जवाब दिया। साल 2020 के आखिर में भी नागोर्नो कराबाख के मसले पर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान झड़पें हुई थीं। अजरबैजान के ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मीनिया ने बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां करते हुए छेड़खानी की। उन्होंने यह भी कहा कि कई हफ्तों से अजरबैजान के फौजी मोर्चों पर शलबारी की जा रही थी। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने कहा कि मंगल की आधी रात झड़प तेज हो गई जब अजरबैजान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। अजरबैजान ने इल्ज़ाम लगाया कि आर्मीनिया सरहद पर काफ़ी सरगर्म है। तुर्की ने कहा कि आर्मीनिया को फौरी छेड़खानियां रोकनी चाहिए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर से आर्मीनिया की छेड़खानियों के बारे में बातचीत की है। उन्होंने आर्मीनिया से कहा कि वो अमन बातचीत पर तवज्जो दे। तुर्की अजरबैजान का करीबी इत्तेहादी है। वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोगलू ने कहा कि आर्मीनिया को छेड़खानियां बंद करते हुए अजरबैजान के साथ ताउन करना चाहिए और अमन बातचीत शुरू करनी चाहिए। दोनों मुल्क एक दूसरे को तनाव के लिए जिम्मेदार समझते हैं। 2020 में 6 हफ्तों तक लड़ाई हुई थी। फ्रांस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मीनिया अजरबैजान झड़पों का मसला उठाया। सदर फ्रांस के मददगार ने कहा कि उन्होंने फरीकों से दरख्वास्त की है कि वो सीज फायर पर अमल करें। रशिया और अमेरिका के साथ फ्रांस एक ग्रुप में शामिल है जो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान सुलह के लिए काम करता है। नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का एक इलाका है, लेकिन इस पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कंट्रोल है। 1994 में वहां लंबी जंग खत्म हुई थी, तब से वहां पर आर्मीनिया का कंट्रोल है। 2020 में होने वाली लड़ाई में 6500 लोग हलाक हुए थे। इस लड़ाई में अजरबैजान ने कामयाबी से बाज़ इलाकों को हासिल किया था। रशिया की कोशिशों से एक अमन समझौता हुआ था, जिसके नतीजे में ये लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन इसके बाद से दोनों तरफ से वक्फे से खिलाफ वर्जियां होती रही हैं। रशिया ने आर्मीनिया और अजरबैजान से कहा है कि वो सीज फायर पर अमल करें। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि उसने सीज फायर के समझौते की कोशिश की है और उसे उम्मीद है कि दोनों मुल्क समझौते की शर्तों पर अमल करेंगे। आर्मीनिया के वजीर आजम ने कहा कि लड़ाई सुबह से कुछ कम हुई है, लेकिन अभी बाज़ इलाकों में सरगर्मियां हो रही हैं। अजरबैजान के मीडिया में कहा गया कि 15 मिनट के अंदर सीज फायर टूट गया।
ایران نے آرمینیا اور آذربائیجان سے کہا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے تہران میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کو پرامن طور پر حل کرنا چاہیے۔ ایران کی سرحدیں آذربائیجان اور آرمینیا دونوں سے ملتی ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے آرمینیا کے وزیر اعظم سے فون پر بات چیت کی۔ رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ کاکاسس علاقے کی سیکیورٹی ایران کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ یوکرین کے بعض مقامات پر رشین فوجوں کو حالیہ عرصے میں کئی دھکے لگے ہیں۔ ایسے میں ماسکو بیجنگ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے لیڈرز ولادیمیر پوٹن اور زی جن پنگ اس ہفتے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یوکرین کے شہر ایزیم سے رشین سپاہیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ یوکرین امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کی بھرپور فوجی مدد سے جوابی حملے کر رہا ہے۔ رشیا میں عہدیدار پوٹن اور زی کے درمیان ملاقات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ازبکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ کے موقع پر ہونے والی ہے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے پوٹین اور زی کی پہلی ملاقات ہوگی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج نے رشیا کی فوج میں بعض خامیوں کو ڈھونڈ لیا ہے اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین کی بعض کامیابیوں کے درمیان ایک بار پھر مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ مزید ہتھیار دیں۔ یوکرین کی فوجوں نے 6 ستمبر کو رشینز کے خلاف خارکیف اور دوسرے علاقوں میں بڑے پیمانے پر جوابی حملے شروع کیے تھے۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رشین فوج کا ایک ڈرون مار گرایا ہے جو ایران میں بنا تھا۔ رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف کو UN جنرل اسمبلی میں حصہ لینے کے لیے امریکہ کا ویزا جاری کر دیا گیا۔ یمن کے ابیان صوبے میں القاعدہ کے جوابی حملوں میں سعودی عرب کی مدد رکھنے والی فوج کے 3 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ موریا علاقے میں ان سپاہیوں کی گاڑیاں IED سے ٹکرا گئیں۔ بعض سپاہی زخمی ہوئے جن میں فیلڈ ملٹری لیڈر بھی شامل ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کی مدد رکھنے والی عرب اتحادی فوج نے کئی علاقوں کو القاعدہ سے چھیننے کا دعویٰ کیا تھا۔ حماس کا ایک ڈیلیگیشن رشیا پہنچا اور فلسطین کی تازہ صورتحال اور زمینی حقیقتوں کے بارے میں بات چیت کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ حماس کے لیڈرز نے اس موقع پر مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے بارے میں رشین عہدیداروں سے بات چیت کی۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ مقامی سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ اس لڑائی پر فائرنگ کی گئی۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج علاقے میں حرکت میں آ گئی۔ معلوم ہوا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے کم سے کم 36 کارروائیاں کی ہیں۔ پچھلے مہینے اگست میں 832 کارروائیاں کی گئی تھیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے کئی شہروں میں حال ہی میں مزاحمت تیز ہو گئی ہے۔ ان میں جنین اور نابلس شہر قابل ذکر ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل جلد ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقین نہیں ہے کہ یہ ڈیل کب ہوگی۔ ہم صبر کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں لیکن ہمارا نقطہ نظر بالکل صاف ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا چاہیے۔ وہ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ یائر لاپڈ نے اس موقع پر کہا کہ یہ وقت ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت ختم کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی مشترکہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ کو نیوکلیئر ڈیل کے لیے سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ IAEA کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امریکہ کو اپنا اعتبار ثابت کرنا ہوگا۔ ترکی میں پاپ سٹار گلشن کو نظربندی سے رہا کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں انہیں دینی مدارس کے بارے میں ایک لطیفہ بنانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر نفرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ برطانیہ میں ہزاروں لوگوں نے کوئین ایلزبتھ کے تابوت کا آخری دیدار کیا۔ ایڈنبرگ کے سینٹ جائلز کیتھیڈرل میں ان کے تابوت کو رکھا گیا۔ کوئین کے تابوت کو بعد میں لندن لے جایا گیا۔ اسے 4 دن بکنگم پیلس میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اس دوران کنگ چارلز III اور کمیلا نے نارتھ آئرلینڈ پہنچتے ہوئے لیڈر سے ملاقات کی۔ انہوں نے روایت کے مطابق ان لیڈرز سے ملاقاتیں کی اور تعزیتی پیامات وصول کیے۔ اتوار کو کوئین کی آخری رسومات سے پہلے رات 8 بجے 1 منٹ کی خاموشی منائی جائے گی۔ ملکہ ایلزبتھ کی آخری رسومات کی تیاریاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔
कोलकाता में बीजेपी के एक एहतजाज के दौरान जमकर गड़बड़ हुई। गड़बड़ के दौरान एक कार को आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस शेल्स और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इस तरह कोलकाता की सड़कें मैदान जंग में तब्दील हो गई। पार्टी ने सेक्रेटेरिएट चलो मार्च निकाला था, जिसके दौरान ये गड़बड़ हुई। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के करीब बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, राहुल सिन्हा और दूसरों को गिरफ्तार किया और एक वैन में जेल शिफ्ट किया। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत में करप्शन के खिलाफ ये एहतजाज किया था। कई पार्टी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। वेस्ट बंगाल के अलग अलग मकामात से सैकड़ों बीजेपी कारकुन कोलकाता पहुंचे थे। हावड़ा में भी कई बीजेपी कारकुन जमा हुए। ये लोग सेक्रेटेरिएट मार्च में हिस्सा लेने वाले थे। जब पुलिस सुवेंदु अधिकारी को ले जा रही थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को नॉर्थ कोरिया में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अवाम की ताईद हासिल नहीं है, वो डिक्टेटर बन गई हैं। पुलिस को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अवामी बगावत से खौफजदा है। राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत जमहूरी एहतजाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। बंगाल बीजेपी के चीफ सुकांता मजुमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी ने पुलिस पर पथराव के लिए टीएमसी कारकुनों को भेजा था। सऊदी अरब में एक हैदराबादी नौजवान अपनी मुलाजमत ज्वाइन करने से कुछ घंटे पहले इंतकाल कर गया। हकीमपेट टोली चौकी से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला मोहम्मद मुजाहिद अली रियाद के इलाके मरफू में अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने मैयत को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान में खौफनाक झड़पें। नागोर्नो कराबाख मसला फिर भड़क उठा। 49 सिपाही मारे गए, आर्मीनिया ने की तस्दीक। रशिया की कोशिशों से सीज फायर, दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियां। फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में मसला उठाया। यूक्रेनी फौज के जवाबी हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने कहा मगरबी मुल्क मजीद हथियार दें। रशिया को चाइना से उम्मीदें, अगले हफ्ते पुतिन से मुलाकात। यमन के अभियान में अल-कायदा के जवाबी हमले, अरब इत्तेहादी फौज के 3 सिपाही हलाक। मगरबी किनारे में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की कार्रवाइयां तेज, इस्राएली फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जल्द न्यूक्लियर डील की उम्मीद नहीं, इस्राएली वजीर आजम के साथ जर्मन चांसलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं दे सकते। एडिनबर्ग में हजारों लोगों ने किया मलिका एलिजाबेथ का आखिरी दीदार। ताबूत लंदन ले जाया गया। कोलकाता की सड़कें बनी मैदान जंग। पुलिस और बीजेपी कारकुनों में झड़प, कई लीडर्स गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल अफरा, सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।